سلام كما يتصنحوا كبرات فتوات تخطاتلتي مدب سابوين بلاس نخلهم صعبت امنة كريستنا انقع نبعل لدى بصحكم ابصحنا كبل لفتوم بريزيدنت امريكا دونالد ترامب قبل على فنزويلا دحرت زوسدوم نعلم زغرم وتحدراو سرحت نبريزيدنت اتهاجر زخونه نيكولاس مادروم بزس دمم كونتات كاب تهاجر ጨዊኩም زوصو ዝዝከር እዩ بريزيدنت دونالد ترامب ካብዚ بتوسخون اب ካልኦት ሃገራት ተመሳሳሊ ስጉምት ክወስድ ምዃኑ እንዳተሓነየ ይርከብ እዘን ሃገራት መናመንየን እፃ እዘን ሃገራት ከመይ ክኸውን ይኽእል ዝርዝሩ ሓደ ክልተ እንዳበልኩም ብሰፊሑ ናበኹም ከብሉ እዮም ላይክ ኮሜንት ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ከዝንጉዑ በብዘለኹም ሰናይ ጸንሒት ይግበረልና ድሕሪ ቬኔዙዌላ ቀጻሊ ኢላማ ትራምፕ ዝኾነ ሃገራት ኣብ ከቢድ ስጋት ትሕተን ከም ዝርከባ ተገሊጹሎም ካልኣይ እብረ ምሕደራ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ልዑል ህርፋን ብዝረአዩ ፖሊሲ ወጻኢ ይቅረጽ ከም ዘሎ እንዳተገለጸ ዝርከብ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ዝተፈጸመ ምፍራሕ ተኸቲሉ ንፕሬዚደንት እቲ ሃገርን በዓልቲ ቤቱን ካብቲ ብበዝሒ ዕርድታት ዘለዎ ቀጽሪ ካራካስ ኣብ ሓደ ለይቲ ብዝተኻየደ ድራማዊ ስርሒት ኣብ ትሕቲ ቁፅጥር ክእቱ ከም ዝኸኣለ ዝዝከር እዩ تسرحت النتي أب 1823 زنبرة دكتورين مونرو بمقيار دكتورين دوري كخون غير وكبلون بزحات انداغلص يركبون دكتورين مونرو أب 1823 ببريزيدنت جيمس مونرو زقربه امام بوليسي وصا امريكا خوينو معرباوي نقفكبي نمصاي اوروبا ومغزاتي كم زتقالع زغلص خوينو هاغرات اوروبا اب حدثتي نص هاغرات لاتين امريكا متتاوكي غبرات زطنققي نيرو بريزيدنت فنزويلا نيكولاس مادرو بقدامه كتحاز مخالم ترامب دليتن مفصام زلو بقعتن توفاينتن كاب زخون اوان العلي زرعيلو فصام يون انداتفحالو يركم نسو بزحلفوت ازاز امريكا نمادرو اب قيد كتتوتنلا نفنزويلا ون كتمرح تخلل عدل كم زلو كم ملخت ترايلو زسغمتي بوليسي وصا امريكا اب مل عالم ابي صلوا كم زلو زملخت كونن كلم ترامب اب زحلفو معلتات انصار كالوت هاغراتون مطنققتا كهبه ترايلو بفلاي دما ندسيت غرينلاند نمونان مولو قراصنت دونالد ترامب كم زلو زملاخت تريوتات እንዳመጽ ይረከም አሜሪካ አብ ግሪንውድ ወተሃድራው ማዕስከር ዋላ ኳንታ ሐለዋ ዶናልድ ትራምፕ ግን ሙሉ እታ ደሴት መቆጸር ከም ዝጠልብዩ ዝተገለጸ ግሪንውድ በአይነ ሀገራው ድህነት ተደላይት ያከብልውን ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ አረጋግጹ እዩ ግሪንላንድ ዘለቶ ከባቢ በመራኸብ ሩሲያን ቻይናን ዝተሸፈነ ምዃኑ ዝገልጽ ዶናልድ ትራምፕ ነዚ ምክንያት ብምግባር ድማ ነቲ ከባቢ ናይ መቆጸር ድሌት ከም ዘለዎ እዩ ዝተገለጸ እታ አካል ንግስነት ዴንማርክ ዝኾነ ተሰፋሕ ደሴት ካብ አሜሪካ ብግምት 3200 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ከም ትርከብ እዩ ዝንገረላ ብብርቂ መሬታዊ ማዕድናት ዝሃብተመት ኮይና ንፍርያት ስማርት ቴሌፎን ኤሌክትሪክ ተሽከርከርትን ወተሃድራዊ ኣጽዋራትን ወሰንቲ ዝኾኑ ማዕድናት ከም ዘለዋ እዩ ዝነገር ኣብዚ ሕዚ እዋን ቻይና ክቡራት ማዕድናት ብምፍራይ ንኣሜሪካ ከም እትበልጻ እዩ ዝነገር ካብዚ ብሰገረ ግሪንላንድ ኣብ ሰሜናዊ አትላንቲክ ናብቲ ኣገዳስነቱ ናወሰኸ ዝኸድ ዘሎ አንኬል አርክቲክት ንምብጻሕ እተኸለሉ ስትራቴጂካዊ ቦታ ምዃናውን ይጥቀስ ኣብ ዝቕጽሉ ዓመታት በረድ ዋልታታት ምድሪ እናወሰኻብ ዝኸደሉ ዘለዋን ሓደስቲ መስመራት መራኸብ ክኽፈቱ እዮም ተባሂሎም ተጽቢት ይግበር ሰማይ ሚኒስተር ግሪንላንድ ዝኾነ ኬንስ ፌንሪክ ኒልሰን ንትራምፕ ኣብ ዝሃቦ መልሲ ኣሜሪካ ነታ ደሴት ንምቁጽጻር ተርእዮ ዘላ ድሌት ሕልማዊ ክብል ነቒፍዎሎ ድሕሪ ሕጂ ተወሳኺ ጻቂ ኣይንደልን ምምሳል ኣይንደልን ድሕሪ ደገም ምግባጥ ኣይንደልን ንምዝራብ ቅርባቲና እዚ ግን ብግቡእ መንገድታት ኣኽብሮ ኣህግራዊ ሕግታት ክኸውን ኣለዎ ክብሉ ወሲኹ ጠቂሱሎም ኣሜሪካ ካብ ግሪንላንድ ብተወሳኺ ኣብ ኮሎምቢያውን ዓይና ከም ዝወደቐት ይዝነገር ድሕርቲ ኣብ ቬኔዙዌላ ዝተኻየደ ስርሒት ኣብ ውሽጢ ሒደት ሰዓታት ጥራይ ትራምፕ ንፕሬዚደንት ኮሎምቢያ ጉስታቮ ፔትሮ መቐመጫኻ ሓሉ ክብል ኣጠንቂቑ እዩ ኣብ ምዕራብ ምስ ጎረቤት ቬኔዙዌላ እትዋሰን ኮሎምቢያ ብርክት ዝበለ ዕቋር ነዳዲ ከም ዘለዋ ዝንገር እንትኸውን ቀንዲ ኣፍራይት ወርቂ ብሩር ኤሜርላንድ ፕላቲነም ከሰል ምዃና ይንገረሎ ብተወሳኺ ቀንዲ ማእኸል ንግዲ
عصا فارس نايت زوبا مخانا ون بسفحو ينقرلا أمريكا أب مسكرم أب كاريبانن مبرقو باسفيك مس مزوار عصا فارس تتحيزم جلابو كتوقع مجمارا سيعبو مس بريزيدنت كولومبيا أب كبير وطت كم زعتوتي نقرلا أمريكا أب لعلي بيترو اقدا زنبرت تتكون ازدما حادقنيا كارتلات كمعبولي فقدلو بزبل كسيو بريزيدنت دونالد ترامب بسنبت أب مركب اير فورس وان أب زخابو مجلسين كولومبيا بكوكين مفراي ناب أمريكا مشات بزفتو حمومات سبات التمحدار يكبل من كافو زذكريوم زدما ننوح كزيه ايك قبروني كبل اتنكي قلوم أمريكا نو كولومبيا علما زقبر السرحت كتفتصم ديا زبل حتو زقرب له دونالد ترامب نعي دسم بلن كبل ون اقرام رئيتو هيبلوم بتاريخ كولومبيا اب كوينات انصار عصا فارس واشنطن بحبار بمسرح زفلطا انتخونا ازواورت عصا فارس نمحز دما عامتاوي $100 مليون سليعن كم زنقصاصا ينقرلن مس ايران تتحيزون مرحنة دونالد ترامب فليز بلق ولحتا كم زقبره ينقرلو ابز حزوان ايران ابي صره منغست تقامو اغاطيموا كم زلو زفلط يوم دونالد ترامب دما ابو زلو سب سلطانات نسلفنياتات انت قتلهم كبيده صفيت كغطمم كم زخلون اطنقيقيوم بقربه نكتاتلو لناينا كم تقدم حج زغبر زنبر سبات كتقتلو انت جميركم كاو امريكا كبيد بترغطمكم يكبل دونالد ترامب نغازيطኛታት ኣብ ዝሓበሩ ተጣይሱ እዩ ኢራን በክልስ ሓሳብ ካብቲ ዶክትሪን ድሮን ዝተገለጸ ዓውድታት ወጻያ ትርከብ እንተኾነ ግን ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዝሓለፈ ዓመት ንመሳለጥ ኒውክሌር መውቅዑ ኣብ ልዕሊ ስርዓት ኒውክሌር ኢራን ተወሳኺ ስጉምቲ ክወስድ ምዃኑ በተደጋጋሚ ከፈራርሕ ጸኒሑ እዩ እቶም መጥቃዕታት እስራኤል ዓቕሚ ምምዕባል ኣጽዋር ኢራን ንምውቃዕ ዝዓለመ ሰፊሕ ተልእኾ ድሕሪ ምውሳዳ ዝተፈጸመ እዩ ነይሩ እዚ ድማ ኣብቲ ን12 መዓልታት ዝቐጸለ ግጭት እስራኤልን ኢራንን ኣብ ዝለዓለ ጠርዙ ኣብ ጽሕዎ ዝሓለፈ እዩ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣመንጎ ትራምፕን ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁ ኣብ ማርኣሎጎ ኣብ ዝተረኸቡሉ ርክብ ኢራን ኣጀንዳ ምንባራውን ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ማዕኸና ዜና ኣሜሪካውን ኔታንያሁ ኣብ 2026 ኣብ ልዕሊ ኢራን ሓድሽ መጥቃዕቲ ናይ ምፍጻም ተልእኾታት ከም ዘሎ ጸብጺበን እየን ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ካብተን ቀደም ኢልና ዝጠቐስናየን ሃገራት ብተወሳኺ ጎረቤት ሃገር ዝኾነት ሜክሲኮ ውን ዝተፈለየ ቆላሕታ ከም ዝገበረ ይነገር ትራምፕ ኣብ 2016 ዓመተ ምህረት በአቆጻጸር ምዕራባውያን ኣሜሪካ ምስ ሜክሲኮ ኣብ ዘዋሰና ዶብ ሓጹር ከሃንጽና ዝብል ጎስጓስ ሒዙ እዩ ናብ ስልጣን መጽዩ ኣብ 2025 በአቆጻጸር ምዕራባውያን ናብ ስልጣን ኣብ ዝተመለሰሉ ናይ መጀመርያ መዓልታት ንወሽመጥ ሜክሲኮ ወሽመጥ ኣሜሪካ ብዝብል ስም ክቅየር ፈጻመ ትእዛዝ ሂቡ ፈሪሙ እዩ ንሱ በተደጋጋሚ ሰበ ስልጣናት ሜክሲኮ ወሓዚ ዕጽ ፋርስ ወይ ከዓ ዘይሕጋው ስደተኛታት ናብ ኣሜሪካ ደው ንምባል እኹል ስራሕ ከም ዘይሰርሑ በተደጋጋሚ ክወቀስ ይስማዕ በሰንበት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ውን ብሸነክ ሜክሲኮ ሓደገኛ ዕጽ ፋርስ ብበዝሒ ኣትሎ ክብል ዝጠቅስ እቲ ፕሬዝዳንት ዝኾነ ነገር ክንገብር ውን ግድን ይክብል ከጠቀስ ይረአ ካብዚ ብምውሳኽ ውን ሓደገኛ ዝተፋለ ካርተላት ይኣትውሎ ክብል ውን ወሲኹ ሓቢሩሎ ፕሬዝዳንት ሜክሲኮ ክላውዳን ሻንባ ኣሜሪካ ኣብ መሬት ሜክሲኮ ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ስጉምቲ ከም ዘይትወስድ ክገልጽ ተራእዩ መንግስቲ ኣሜሪካ ማለት ውን መሪሕነት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ኩባ ውን ዝተፈለየ ተርእዮታት ከም ዘለዎ ዘመላኽት ርእይቶ በተደጋጋሚ ክህብ ተራእዩ እታ ካብ ደቡብ ፍሎሪዳ 145 ኪሎ ሜትር ጥራሕ ርሒቓ እትርከብ ደሴታዊት ሃገር ካብ መጀመርታታት 1960ታት ጀሚሩ ኣብ ትሕቲ እገዳ ኣሜሪካ እትርከብ ሃገር እያ ምስታ በኒኮላስ ማዱሮ እትምራሕ ዝነበረት ቬኔዙዌላ ጥቡቅ ዝምድና ከም ዘለዎ ውን ይጥቀስ ትራምፕ ኣብ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝሃቦ ርእይቶ ኣብ ኩባ ወተሃደራዊ ምትእታው ኣሜሪካ ከም ዘድሊ ብምግላጽ ናይ ምኽንያት ድማ ኩባ ንምውዳቕ ቀረባ ስለ ዝኾነት ክብል ጠቒሱሎ ዝኾነ ስጉምቲ ምውሳድ ዘድልየና ኣይመስለንን ክትወድቕ ዝቐረበት ትመስል ካብዚ ንላዕሊ ክትጻወር ዝኽእለሉ ኣይመስለንን ግን ሕጅም ኩባ እቶት የብላን ኩሉ ኣታዊኣ ካብ ቬኔዙዌላ እዩ ነይሩ ካብ ነዳዲ ቬኔዙዌላ ብምባል ኣብ ልዕሊ ቬኔዙዌላ ዝወረደ መዓት ኣብ ሃቫና ውን ከም ዘይተርፍ ኣንፊት እዩ ወዲ ኩባውያን ስደተኛ ዝኾነ ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ዝኾነ ማርክ ሩቢን ንነዊሕ እዋን ኣብ ምምሕዳር ኩባ ለውጢ ንኽግበር
ክጎስጎስ ከም ዝጸንሐ ብቐዳም ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝኸበሮ ወይቶ ጠቂሱ እዩ። ኣብ ሃቫና እንተ ዝነብር ነይረ ኣብ ውሽጢ መንግስቲ እንተ ዝኸውን ነይረ ከተሓሳስበኒ ይግባእ ነይሩ ብውሕዱ። እቲ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ክዛረበሉ ዝጸንሐ ሓሳብ ናይ ማን እዩ ነይሩ ክብል እውን መጠንቀቕታ ዶናልድ ትራምፕ ናብ ወተሃደራዊ ስጉምቲ ክሰጋገር ከም ዝኽእል እቲ ዋና ጸሓፊ ጉዳያት ወጻኢ ኣሜሪካ ማርክ ሩቢን ጠቂሱሎም።